Hello everyone, welcome to English class. Our topic for this time is road safety. Chapter 16, first grade. Nah, dalam pembahasan di bab 16, khusus kelas 1 akan dibahas tentang keselamatan di jalan. Well, are you ready to study English and learning about road safety? Great. Nah, kalian masih punya semangat untuk belajar. Nah, untuk selanjutnya, kalian perhatikan baik-baik dalam pembahasan road safety. Now, look at this picture. This situation is in traffic jam. Nah, situasi kali ini adalah kemacetan di jalan. Well, when you got traffic jam, you should be more careful and patient. Kalian harus lebih hati-hati dan bersabar apabila berada di jalan raya. Now, I want to read some things about road safety. So, listen carefully. Students have to know about road safety. There are many traffic signs in Jakarta's road. They help us in using vehicles and crossing zebra cross. For safety, we must do several things. We wear helmet in riding bicycle or motorcycle. We wear seat belt inside the car. We have to be careful in road. When we walk on the street, notice the traffic sign. Well, anak-anak, siswa-siswa harus mengetahui tentang keselamatan jalan. Ada banyak rambu lalu lintas di Jakarta, jalan-jalan di ibu kota. Rambu lalu lintas ini membantu kita dalam menggunakan kendaraan bermotor dan menyeberang di tempat penyeberangan. Untuk keselamatan, kita harus melakukan beberapa hal. Kita memakai helm ketika mengayuh sepeda ataupun bersepeda motor. Kita memakai sabuk pengaman di dalam mobil. Kita harus hati-hati di jalan. Ketika berada di jalan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Well, it is kind of suggestion for you if you want to have road safety. Nah, itu pembahasan tentang keselamatan di jalan. Perhatikan, gunakan helm. Dan kedua, di dalam mobil, gunakan sabuk pengaman. The next, look at this picture. There are traffic lights. Ada lampu lalu lintas. The next picture, there are motorists. Ada pengendara sepeda motor. The next picture, there is a zebra cross. Ada tempat penyeberang jalan. The last picture, Viral rides a bicycle. Viral mengayuh sebuah sepeda. Nah, ini adalah beberapa gambar atau situasi berada di jalan. Go to the next. Look at this picture. There is a traffic jam. Ada kemacetan. Nah, when you got traffic, ya tadi saya bilang ketika kita di jalan kena macet, ya kita harus lebih waspada dan berhati-hati. Next picture is
There is a parking area. Ada sebuah area parkir. Nah, kalau punya mobil, kendaraan bermotor, harus parkir di tempat parkir. Jangan parkir sembarangan. Kalau parkir sembarangan, mobil kalian akan dibawa oleh dinas perhubungan. Next picture. The pedestrians walk on the pavement. Nah, para pejalan kaki berjalan di atas trotoar. Nah, ini adalah jalan trotoar khusus untuk para pejalan kaki. Go to the next is you can see there are words that's not complete. Jadi ada kata-kata yang kurang lengkap. What do you think is this? Yes, it's a traffic lights. Okay, I will try to spell to help you. T R A F F I C L I G H T S. Traffic lights. Well, what is this? They are not complete words, so you have to try to complete this one. It's a pavement. That's right. Trotoar. Can we spell together? P A V E M E N T. Pavement. The next is I know you can answer it is zebra cross. Can we spell together? Z E B R A C R O S S. Zebra cross. Now you can find in your book to complete some words. Now I want to give you some tips for crossing the street safely. Ada beberapa tips yang akan saya berikan ketika kalian ingin menyeberang jalan dengan selamat. The first is stand on the curb near the zebra cross. Berdirilah di pinggir jalan, di dekat zebra cross. Nah, kalian bisa berdiri di sana menunggu. Number 2, look around for traffic and notice. Perhatikan lalu lintas dan perhatikan juga rambu lalu lintas. The third is, if traffic is busy, wait. Ketika jalan itu sedang sibuk, kalian harus tunggu. Then, look left and right. Lalu kalian melihat ke kiri dan ke kanan. Number 4, when there is no vehicles near, ketika tidak ada kendaraan di dekat kalian, nah, you cross the road. Silakan menyeberang jalan. Well, I hope you can take these tips for you when you are try to cross the street. Next topic, we talk about there is and there are. Arti kata there is dan there are adalah ada, sesuatu yang ada. Nah, untuk kalimat yang negatif, tinggal kita tambahkan not atau there is not atau there are not. Artinya
tidak ada. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah doesn't exist. Kalau ada berarti something exists. There is diikuti oleh singular noun atau benda tunggal atau benda yang tidak bisa dihitung. Well, I give you the example. There is a bus shelter. Nah, kita menggunakan there is karena ada sebuah shelter bus. There is a bus shelter. Contoh yang kedua, there is some water on the table. Ada sedikit air di meja. Nah, kata air di sini atau water adalah benda yang tidak bisa dihitung. Maka kita menggunakan there is. There are diikuti oleh plural noun atau benda jamak. Biasanya benda jamak itu ditambah akhiran s setelah kata bendanya. Example, there are some pedestrians. Nah, kita tambahkan s di kata pedestrians. There are some pedestrians. Ini adalah jamak atau plural. Well, how is my explanation? I hope my explanation is easily to be understood. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami untuk kalian sedang belajar bahasa Inggris. Next, exercise. Nah, saya akan berikan latihan. This is a simple exercise. You just circle is or are the sentence below. Kalian hanya melingkari is atau are di kalimat di bawah ini yang benar. Nah, there are 5 sentences. Nah, ada 5. There is, tinggal kalian pilih is atau are. Let's do together. Ayo kita kerjakan sama-sama. Number 1 is there is. Ya. Kenapa Mister? Kenapa pakainya there is? Karena a shelter adalah singular. The next is are. Yes, right. Because there are 3 lights. Ada 3 lampu. It's a plural nouns. Number 3. Are. That's good. It's a pedestrians. How about number 4? That's right. Your answer is correct. Are. Karena ada 2 benda yaitu bicycle and 2 cars. Jadi ada 2 benda namun jumlahnya ada 3. Nah, dinamakan adalah plural nouns. The last number is, oh yes, is. Kenapa? It's a bus. A bus is singular noun. Karena bis adalah di situ ada sebuah atau satu, maka kita menggunakan there is. So, you can do some exercise on the page 159 untuk latihannya. Kalian bisa kerjakan di halaman 159. Well, thank you very much for learning with me. I hope you can understand, enjoy learning English with me. Goodbye and have a nice day.